पाकिस्तान का, टू बी प्रिसाइज, खैबर पख्तूनख्वा का, जो कि जुड़ा हुआ है, मतलब बॉर्डर उसका अफगानिस्तान से है। वहां के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अनवर जैनब खान, अनवर जैनब खान जो हैं, अनवर जैब खान, अनवर जैब खान ने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में तालिबान अंदर घुस गया है, 15 चौकियों पे कब्जा कर लिया है, गड्ढे खोद रहे मतलब ट्रेंचेस बना रहे हैं जिसमें वो घुस करके पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। आज तक उन्होंने अमेरिका के अंदर कोई दोबारा 9/11 नहीं होने दिया। में रीजन भी वाह खान ही था, क्योंकि भाई जब से चाइना ने पाकिस्तान से अपना कंबल जो है उठा लिया है, और जब से पाकिस्तान जो है, चाइना जो है पाकिस्तान से चला गया है, तब से पाकिस्तानी सेना और इनकी मीडिया के पीछे वाले गुफे में काफी तेज मिर्ची और आग दोनों मिलकर लगी हुई। ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए मुआशी खुशहाली का जरिया बन सकती है। इस पर कब्जे की इत्तलात में कितनी सदाकत है, इस पर बात होगी। उधर अफगानिस्तान से अहम खबर है कि चीनी कंपनी ह्यूचिन इंटेलिजेंट पावर अफगानिस्तान के तवाराई के शोबे में बड़ी सरमायाकारी करने वाली है। और कंपनी के आला हुकाम ने अफगानिस्तान में वजारत पानी बिजली के सेक्रेटरी बराए तवाराई मुल्ला अब्दुल हादी याकूब से अहम मुलाकात की है। मज़कूरा चीनी कंपनी के हुकाम ने कहा कि वो अफगानिस्तान में बिजली की पैदावार, तकसीम और नेटवर्क की तरक्की के मंसूबों में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं और अफगानिस्तान ने इसका मुस्बत जवाब दिया है। ये बैक चैनल में और आपके बैक स्टेज जो है ये इन हो चुके हैं और इन्होंने जो अफगान तालिबान है उनसे इनके राब्ते में हाईएस्ट लेवल पे, और मुझे ये भी इत्तला मिली है अभी ताज़ा तरीन के जो सऊदीज हैं खास तौर पे, उनका राब्ता जो है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से भी हुआ है जो अफगान तालिबान के अमीर हैं। और दोनों ममालिक जो है हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है और चाइना जिसके साथ हम सीपैक में पार्टनर हैं, ये दोनों जो ममालिक हैं ये बैक स्टेज आ चुके हैं। और इससे कबल जो है एक मुलाकात जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी जो वजीर कायम मुकाम वजीर दाखिला हैं, वो एक इससे कबल एक मुलाकात जो है चाइनीज एम्बेसडर जो है काबुल में, उनके साथ भी वो कर चुके हैं जी। और इसी दौरान टेलीफोनिकली या जो भी टेलीफोनिकली राब्ते वो भी हुए हैं सऊदी गवर्नमेंट के दरमियान और काबुल के दरमियान। और फिर जद्दा का एक राब्ता जो है वो कंधार में मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से भी हुआ है। और सिमिलरली चाइना भी इसमें एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव रोल जो है अदा कर रहे हैं दोनों मुल्क, और टेंशन्स को कम करने के लिए और इनको बातचीत के जरिए हल करने पे उन्होंने खास तौर पे काबुल को ज्यादा जो है वो प्रेस की है कि काबुल जो है जो खदशात हैं पाकिस्तान की जो शिकायत हैं और बड़ी सीरियस हैं। जाहिर है कि हमने उनके इलाके में लोग जो है वो हंट डाउन किए हैं, मारे हैं, और उसके शवाहिद हमने दूसरे चाइना के पास भी शवाहिद मौजूद है, हमने वो भी इंटेलिजेंस शेयर उनसे भी की है। सिमिलरली इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है हमने जो कंसर्न क्वार्टर है इससे रिलेटेड जद्दा में सऊदी अरेबिया में उनसे भी की है। लिहाजा उन सबको पता है कि हमारा केस जो है सॉलिड है, उसकी बुनियाद पे इनको प्रेस किया जा रहा है। और इसमें एक ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट आया है वो इसको फर्दर एंडोर्स करता है हर चीज को, जो हमारे वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, जो उनका स्टेटमेंट आया कि 10 अरब डॉलर इन्होंने मांगे थे पीटीपी ने इन सारे लोगों को बसाने के लिए जो अफगानिस्तान में है, कि उनको बॉर्डर से परे ले जाके कहीं उनकी बना के एक आबादी जो है उनकी, या कहीं को उनके क्वार्टर्स जो भी उसको कह लें, तो उनको वहां पे आबाद किया जाएगा। लेकिन हमने उनसे गारंटी मांगी थी कि क्या ये फिर ये गारंटी दी आप अफगान तालिबान ये गारंटी करेंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे या इधर दाखिले की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस पे उन्होंने वो कोई गारंटी करने से वो गुरेजा थे या कासिर थे। तो ये सारी चीजों को मिला के देख लें जो मैंने भी आपसे जिक्र किया है, उसमें इनका स्टेटमेंट भी आ गया। उससे चीज जो है वो इस बात को भी एस्टेब्लिश कर रही है कि वहाँ पे मौजूद है। जब इस तरह की बातचीत हुई है तो लोग वहाँ मौजूद है। एक तरफ काबुल कहता है या अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारे पास है तो वो ऑपरेट ही नहीं करते हैं, तो फिर उन्हीं के पास है वो किस चीज का जो है वो करवा रहे थे, जो पैक्ट था या डील। देखें, ये मुबारकबाद दे रहे हैं पाकिस्तान में कि मुबारक हो, पाकिस्तान को एक नया पड़ोसी मिल गया जिसका नाम है ताजिकिस्तान, क्योंकि वाखान पर जो है
پاکستان کا کنٹرول آ گیا ہے. اور بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ ریئلٹی تو یہ ہے کہ واخان افغانستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. چابہار پورٹ کے بعد جب سے افغانستان کی سرکار اور ہندوستان کی سرکار جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی وہاں پر طالبان نے اور انڈیا نے چابہار کو لے کر کہ بھیا دیکھیں پہلے بہت سارے پرابلمس ہوتے تھے. اگر کوئی ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں. کچھ سال پہلے تھوڑا سا بیٹ جو ہے انڈیا جو ہے افغانستان بھیجنا چاہتا تھا جو پاکستان میں 1 مہینے تک پڑا رہا, اور جب ان کو رستہ ملا تو ان میں سے آدھے سے زیادہ پاکستان چوری کر گیا تھا. دیکھیں یہ آٹے کے معاملے میں تو پاکستان ہے ہی بھکاری, بھوکا ننگا, چور. اب واخان کوریڈور کی بات کرتے ہیں. واخان افغانستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھیا اگر واخان کٹ جائے گا افغانستان سے, یہ لوگ ان کو چکن نک کا نام بھی دے رہے ہیں, اگر یہ کٹ جاتا ہے افغانستان سے تو بہت ساری کنٹریاں افغانستان کی جو ہے وہ ان سے رابطے ختم ہو جائیں گے. لیکن پاکستان کی آرمی کو ڈر کیا ہے آپ ذرا غور سے سنیے. میں نے آپ کو آج سے 3-4 مہینے پہلے افغانستان انڈیا کے ایک نئے بارڈر کے بارے میں بتایا تھا. ایک نئی ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ بہت جلد جو ہے واخان کے جو ہے رستے سے ہم انڈیا سے کنیکٹ ہو جائیں گے, اور بھائی کشمیر کے رستے جو ہے افغانستان اور انڈیا کا بارڈر لگے گا, تب پاکستان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جیسے پاکستان کی آج بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, چکے کی طرح بیچ میں پڑا ہوا ہے, اس ٹائم بالکل ہی جو ہے پاکستان کا نام اور نشان مٹ جائے گا. جب کشمیر انڈیا اپنے ہاتھ میں لے گا تو افغانستان اور انڈیا کا بارڈر لگے گا وہاں پر واخان میں, اور واخان سے آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان چائنا سے بھی کنیکٹ ہے, افغانستان جو ہے وہ تاجکستان سے بھی کنیکٹ ہے. سمجھ یہ آپ کو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا. اور یہ بات ہم اکثر کہتے تھے کہ اٹیک تو امریکہ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, وہاں پہ بھی لوگ ایسے بیٹھے ہیں, لیکن امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کی پولیس, ان کی CIA, FBI, دے ویری کلیور, اسمارٹ, اور وہ ہمیشہ وہ جیسے کہتے ہیں نا when it comes to protecting the American homeland they do not spare anything, and that's something very great. مجھے یہ ذاتی طور پہ جو نیشنلزم امریکیوں میں مجھے نظر آتی ہے یہ سمجھنے والی ہے. اب جو نیو اورلینز کا جو شہر ہے یہ بیسیکلی شوگر بال ہوسٹ کرنے جا رہا تھا, گیم ہونے جا رہی تھی جس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سینکڑوں آفیسر اس وقت جو ہے وہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے چکر میں ہیں کہ یہ جو شمس الدین جبار اس نے اپنا جو ٹرک ہے ایک جو ہے وہ ایک لوگوں کے اوپر چڑھا دیا جس سے کافی لوگ جو ہیں مارے گئے. 15 کے قریب لوگوں کی جو آواز آ رہی ہے کہ یہ لوگ مارے گئے نیو اورلینز کے اندر, اور نیو ایئر تھا. ٹھیک ہے جی, میسیجنگ کی گئی ہے. اب سننے میں آیا کہ ابھی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اتنی بڑی تعداد میں 15 لوگ تھوڑے نہیں ہوتے. اب کوشچن یہ ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کی جو گاڑی ہے اس میں اسلامک اسٹیٹ کا جھنڈا تھا. یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ ایک ہینیس قسم کا اٹیک ہے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے. انٹیلیجنس کمیونٹی کے لیے بھی ایک دھچکا ہے کہ ہاؤ کم دس از پاسبل. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جرمنی کے اندر ایک اٹیک ہوا, اور یہ بندہ ہے بھی امریکن سٹیزن ہے, ٹیکسس کے اندر پیدا ہوا ہے. اگر کہیں پاکستان ادھر ادھر کا ہوتا تو ہماری تو خیر نہیں تھی. سچی بات ہے کہ ادھر ہی بات ہے, لیکن افسوس کی بات ہے, دکھ کی بات ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہی اس طرح کی کاروائیوں میں نظر آتے ہیں. Why Muslims are part of such kind of activities?